ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ। ᱪᱚᱞᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ রিজনিং ক্লাস বন শুরুই ᱞᱮᱜᱮ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ শুধু ব্যাংকিং ছাড়া বাকি সমস্ত রকম এক্সাম রেগে হয়তো বারᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ কোশ্চেন ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ডাইস। ডাইস ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ? ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱩᱰᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱚᱠᱠᱟ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱞᱩᱰᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱚᱠᱠᱟ ᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ। ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ যেমন যদি বন ᱧᱮᱞᱟ যে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ডাইস, ᱱᱚᱣᱟ ডাইস ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ যেহেতু ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ টপ, তাহলে বটন ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ বটন। তাহলে যদি বন ᱧᱮᱞᱟ রাইট সাইড রে মিডটেন মেনা আকাদা, তাইলে লেফট সাইড ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, তাহলে লেফট সাইড মিডটেন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর রাইট সাইড মিডটেন। তাহলে টোটাল তল তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱝ, তাহলে ফ্রন্ট সাইড মিডটেন, সামনের দিকে মিডটেন মেনা আকাদᱟ, তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ পিছন দিকে ᱦᱚᱸ মিডটেন মেনা আকাদা, তাহলে ফ্রন্ট সাইড রে মিডটেন মেনা আকাদা। আর ফ্রন্ট সাইড যেহেতু সামনের দিকে মিডটেন, তাহলে ওনার না পিছন দিকে হ্যাঁ মিডটেন, তাহলে ব্যাক সাইড রে হ্যাঁ আর মিডটেন। তাহলে টোটাল তল তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱩᱰᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱚᱠᱠᱟ ᱨᱮ ᱴᱳᱴᱟল ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তল 6টা। তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোশ্চেন ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ উইদাউট পেন পেপার আর চিকা ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ। যেমন ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোশ্চেন ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। হয়তো ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱮ ᱯᱚজিশন ᱮᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ, যে শুধু মিডটেন পজিশন মেনা আকাদা, অনলি ওয়ান পজিশন, only one position given, যদি মিডটেন গে পজিশন মেনা আকাদা আর অন্ডে খনা কোশ্চেন হেজ দাড়েয়া। তারপরে চেদ লেকা মেনা আকাদা যে কেস 2 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱚᱡᱤশন ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱩᱰᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱚᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱰᱟইᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱚᱡᱤশন ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ কোশ্চেন হেᱡ দাড়ᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ তাহলে ওনা কত ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱸᱜ যে কিছু কিছু ট্রিক মেনা আকাদা। যেমন ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ যে ওয়ান কমন ট্রিক, ওয়ান কমন ট্রিক যে বারয়া পজিশন মেনা আকাদা, মানে মিডটেন ডাইস রেনাᱜ বারয়া পজিশন এম মেনা আকাদা, ওনা রে হয়তো মিডটেন কমন পজিশন তাহেনা, ওনা খᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ। তাহলে মিডটেন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওকা ট্রিক তেবন করাওয়া ওয়ান কমন ট্রিক। তারপরে যে হুই কেনা হয়তো মিডটেন বারয়া পজিশন রেনাᱜ যেহেতু ডাইস রেনাᱜ বারয়া পজিশন এম মেনা আকাদা, ওনা রে যদি বারয়া জিনিস কমন চালাᱜᱼᱟ তাহলে হুই কেনা ওনা ᱫᱚ ওকা ট্রিক তেবন করাওয়া টু কমন ট্রিক। তাহলে লাস্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱚ 2 কমন, তাহলে ওনা ᱫᱚ 3 কমন ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তো 3 কমন ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱮ 3 কমন ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱡᱤশন ᱫᱚ ᱟলাদᱟ ᱟলাদᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। মনে করো যে তিনটা পজিশন গে কোনো ডাইস ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ সেম ᱜᱮᱭᱟ তাহলে ওনা ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ যে মিডটেন ᱜᱮ পজিশন ᱨᱮ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ, তাহলে ওনা ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ নো কমন ট্রিক। আচ্ছা, তাহলে কেস 1 যে মিডটেন গে পজিশন এম তাহে দাঁড়ায় ডাইস রেনাᱜ, কেস 2 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱚজিশন ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, কেস 3 ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে মোর দেন 2 ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ বেশি ᱦᱚᱸ পজিশন এম ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, মোর দেন 2 পজিশন। তাহলে বারয়া খᱚᱱᱟᱜ বেশি হᱚᱸ পজিশন এম তাহেᱸ দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। আচ্ছা, তাহলে কেস 1 ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ পজিশন, কেস 2 ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ পজিশন, আর কেস 3 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে বারয়া খᱚᱱᱟᱜ বেশি হᱚᱸ পজিশন এম তাহেᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। আর
4 नंबर केस तो हुई कान तबन ओपन डाइस नोआ को तो सनाम एक्चुअली क्लोज डाइस तेले नोआ क्लोज डाइस के जोखन के बन ओपन तेले ओना दो बन मेताक काना ओपन डाइस अच्छा प्रथम हुई काना जे अब तो प्रथम सेकेंड केस बन करावा सेकेंड केस रे दो चे मेना आकादा जे ओनली टू पोजीशन आर गिवन माने मिटन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकादा तले मिटन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकादा जदि सपोज सब में नोड़े को एम कदा 4 3 2 और हुई कना 4 5 6 तले मिटन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकादा चे को एम कदा जे 2 4 2 4 3 और 4 5 6 तले नोआ बारया पोजीशन रे चे बोन नेलदा जे 4 दो बाना रगे एम मेना आकादा नोआ रहा एम मेना और माने फर्स्ट पोजीशन रहो 4 मेना आकादा सेकेंड पोजीशन रहो 4 मेना आकादा और ओकाटा के कॉमन बांग चला कना ताहले बोन चिकेया जे 4 खुना साब कते क्लॉक वाइज माने बोन मेता कना घड़ी काटा दिखे माने घड़ी काटा जहां से आचुर ओना दो बोन मेता कना क्लॉक वाइज और घड़ी काटा कोना विपरीत दिख ते ओना दो बोन मेता घड़ी काटा कोना यदि विपरीत दिख ते आचुर ओना दो बोन मेता कना एंटी क्लॉक वाइज ताहले जहां पोजीशन एम मेना आकादा ओंडे कोना क्लॉकवाइज किंबा एंटी क्लॉकवाइज खान बना रगे क्लॉकवाइज बना चुरा एंटी क्लॉकवाइज खान बना पोजीशन रगे एंटी क्लॉकवाइज बना चुरा ताहले क्लॉकवाइज बना चुर लेखान 4 3 2 4 3 2 ताहले नोआ दो बोन ओला तिना 4 3 2 अच्छा नोआटा पोजीशन रहो चिके बोन जे क्लॉकवाइज बना चुरवा जे 4 5 6 ताहले ओना हो नोडे बोन ओला 4 5 और 6 एरपरे बोन नेला जे जहांटा के संख्या धारा में आगला जेमन 2 ताहले 2 रेना विपरीत रे दो तिना होइबा 2 रेना विपरीत रे 6 होइबा 3 रेना विपरीत रे दो 5 होइबा ताहले 4 रेना विपरीत 4 निंका तो बांग होइबा ताहले 4 रेना विपरीत तिना होइबा ओकाटा संख्या बानु उकदा नोडे मने करो 1 2 3 4 5 6 एम मेना आगदा ताहले 6 टा खनो नोडे दो ओकाटा बानु उकदा ओनागे 4 रेना विपरीत रे होइबा ताहले 4 रेना विपरीत ओकाटा संख्या होइबा 4 रेना विपरीत रे दो 1 होइबा ताहले नोडे कोना उनका के क्वेश्चन हे दाड़ेया जे ओकाटा जेमन नोडे क्वेश्चन के गे जे 3 रेना विपरीत रे दो तिना होइबा या 2 रेना विपरीत रे दो तिना होइबा या 6 रेना विपरीत रे तिना होइबा जे कोनो क्वेश्चन उनका कोना हे दाड़ेया अच्छा ध्यान में कौन समस्या नहीं तो उनपे हेलो आजम कना हाय गंके आजम कना अच्छा ताहले बन चिकेया जे जहांटा के कॉमन में आकदा ओंडे खना क्लॉकवाइज नो तो नाचुल के क्लॉकवाइज माने होइतना घड़ी काटा दिक खना और जदि बन मेना जे एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी काटार विपरीत दिक
ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱠᱟᱴᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 2 4 3 4 5 আর 6 তাহলে হয়তো ঘড়ির কাঁটার দিকে কিংবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ঘড়ির কাঁটার দিক মানে বানার গে ঘড়ির কাঁটার দিকে আর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মানে বানার গে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বন আচুরা তাহলে যেমন 4 কমন মেনা আকাদা তাহলে 4 কমন মেনা আকাদা খান 4 খনা ঘড়ির কাঁটা যদি বিপরীত দিকে বন আচুরা তাহলে তিনা হই কানা 4 2 3 আর নড়ে হ 4 নড়ে খনা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে মানে বানার গে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বন আচুরা তাহলে তিনা হই নড়ে হ 4 6 আর 5 তাহলে চেদ বন নেল দা नोड़ा ओकाटा संख्या बानुआ ओना गे हुई कना 4 रेना विपरीत रे दो तेले 1 खना 6 धाबी तेले ओकाटा संख्या बानुआ कदा 1 तेले 4 रेना विपरीत रे दो 1 हुई कना तेले घड़ी काटार विपरीत खना हो सेम गे और घड़ी काटार दिके खान चे बन नेल केदा जे नोड़ा घड़ी काटार दिके खान चे बन नेल 4 3 2 तेले 4 3 2 नोड़ा हो जदी घड़ी काटार दिके बन नेला तेले 4 5 6 तेले 4 5 6 তাহলে চেক বন নেল নোড়ে যেমন 3 রেনা বিপরীত রে 5 মেনা 2 রেনা বিপরীত রে 6 মেনা তাহলে 4 রেনা বিপরীত রে ওকাটা সংখ্যা বানু ওকে ওনা গে হইবা তাহলে 4 রেনা বিপরীত রে 1 হইবা আচ্ছা নোড়ে আইতা বন পে যে মিডটান ডাইস রেনা গে বারিয়া পজিশন এম মেনা আকাদা তাহলে 3 রেনা বিপরীত রে ওকাটা হইবা बुझा नाम करना ताहले खान दो नो बाना रेना आंसर लाई तबन पे तिना हुआ नोड़े चे बन नेलदा 1 3 और 6 और नोड़े मेना कदा 6 5 4 ताहले बन चिकाया जे नोए जे 6 कॉमन मेना कदा ताहले 6 कॉमन मेना कदा खान नोड़े खना घड़ीर काटा दिके किंबा घड़ीर काटा विपरीत दिके ताहले घड़ीर काटा दिके खान बानार के घड़ीर काटा दिके और बानार যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত খান বানার গে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বনা চুরা তাহলে ঘড়ির কাটার দিকে কি আচুরদা তো 6 1 3 তাহলে ওলা 6 1 3 আর নোটা হচ্ছে হলো নোটে 6 মানে বানার পজিশনে মিটেন পজিশন কমন মিটেন 6 কমন মানে আগানো তাহলে 6 ঘড়ির কাটার দিকে 6 5 4 তাহলে চিং ওলা 6 5 4 তাহলে नोड़े चे संख्या बन नेल दा चे बानु ओकादा 1 खना 6 धाबी ओकाटा संख्या बानुआ ओनागे 6 रेना विपरीत रे दो हुइओ ताहले चेद बानु ओकादा 1 2 3 1 3 4 5 ताहले ओकाटा बानु ओकादा 2 बानु ओकादा ताहले 6 रेना विपरीत जदि मेना ताहले 2 हुइओ किंतु नोड़े दो चे खोज कना जे 3 रेना विपरीत तिना हुइओ ताहले 3 रेना विपरीत रे दो तिना हुइओ 3 रेना विपरीत रे दो 4 हुइओ ताहले 3 रेना विपरीत रे दो 4 हुइओ बुझा नाम का समस्या लाई तबन पे बुझाव करा अच्छा बुझाव kan do next kora ko लाई तबन पे तिना हुइवा जे 5 रेना विपरीत संख्या दो तिना हुइवा 6 ही गंके 6 ही अच्छा गंके তাহলে নলে তিনা বন নেল আচ্ছা ঠিক তাহলে 5 5 কমন মেনা আকানা তাহলে 5 কোনা ক্লকওয়াইজ নিয়ে চুরো কোনা 5 2 4 আর নড়ে হ 5 करना क्लॉकवाइज माने हुई कना 5 1 3 तेल ओकाटा संख्या बानु 1 खना 6 धाबी भूल आंसर उडू इन दबे कोइबे तेल ओकाटा बानु ओकादा 5 ना विपरीत रे 40 के मेना आकादा गंके नोडे तो 6 बनुआ 6 की हुयो और सॉरी नाडे नसेना भूलिंग ऑल कदा 5 तारपरे ताहे केना 5 1 मेना आकादा ताई तो ताहले
ओकाटा संख्या बानुआ नोडे दो 6 बानु उकादा माने नोडे दो बोन ओला 6 ताहले 5 ना विपरीत रे दो 6 हिलुआ नेक्स्ट बन नेल जे मेंदा जे व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉटम माने लातार रना व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉटम माने बॉटम माने प्रथम पोजीशन रेना माने बॉटम माने हुई कना टॉप माने हुई कना चेतान रेना और बॉटम माने हुई कना लातार रे तले साबाबन जे 2 रेना लातार रे ओकाटा नंबर हुई आरकी ताइदो बन पताले 2 रेना बॉटम माने नोरे जेहेतु टॉप नो टॉप पोजीशन मन मेता कना तले टॉप रेना लातार हुई कना बॉटम तले 2 रेना विपरीत ओकाटा संख्या हुई ओना गे हुई ताबोना आंसर आरकी किना हुई कना लेतबन पे नोड़े चे मेना आकदा 3 कॉमन चला कना बनार गे 3 मेना आकदा तले सुपर होला 3 खना क्लॉकवाइज माने 3 1 2 3 1 2 नोड़े हो 3 खना क्लॉकवाइज जुदी बना चुरुआ ताहले हुई कना 3 4 6 ताहले बॉटम पोजीशन माने लातार रेना नो जेतु टॉप रे 2 मेना आकदा ताहले बॉटम रे कोटा संख्या हुईआ ताहले 2 रेना विपरीत दो कोटा हुईआ 6 हुई बुझा नाम कना टेपन मेना आकदा जे मिशन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकदा मिशन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकदा ताहले 3 नंबर पोजीशन ओकाटा हुईआ माने मिशन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकदा ताहले लातार ऑप्शन हुई दरेया जे नो बारया पोजीशन एम मेना आकदा ताहले आर मिशन पोजीशन जदि डाइस रेना हुईआ ताहले ओना पोजीशन ओकाटा ठीकआ नोडे किछु लागबे जे जे कोनो बारया विपरीत जे कोनो बारया अपोजिट संख्या 3 जखन मिद साथे बांग गेलोआ और 3 जखन मिद साथे बांग दानांगोआ जे कोनो बारया विपरीत संख्या 3 जखन मिद साथे बांग गेलोआ और 3 जखन मिद साथे बांग दानांगोआ नो दो चे बन मेन दाड़ेया जे टू opposite number can never be seen together or and can never be hidden together माने जे कोनो दुटा अपोजिट नंबर कखनो मिटेन डाइस रेना बारे अपोजिट नंबर 3 रेहो मि साथे बांग नेलोआ आबार 3 रेहो मि साथे बांग दानांगोआ ताहले नोडे चे बन नेलदा मिटेन पोजीशन तिना तिना नोड तेले बन नेलदा 1 3 5 और 3 4 6 ताहले मिटेन वन कॉमन ट्रिक बन लगाओ जे मिटेन पोजीशन माने मिटेन नंबर सेम गया ताहले वन कॉमन ट्रिक ताहले तिना होई कना 3 3 खना क्लॉकवाइज बो जदि बना चुरुआ ताहले तिना होई कना 3 5 1 नोडे हो क्लॉकवाइज जदि बना चुरुआ ताहले तिना होई कना 3 4 6 3 4 6 ताहले 3 रेना विपरीत दो ओकाटा हुईआ ओकाटा संख्या बानु ओकादा ओना गे 3 रेना विपरीत दो हुईआ ताहले 1 ओकाटा बांग हुई कना
দুই বানুয়া তাহলে 3 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 তাহলে নোয়া যে পজিশন এম মেনা আকাদা নড়ে খনা চিকাতে বন ঠিকা যে পরবর্তী পজিশন দো ওকাটা ঠিকোয়া তাহলে চে বন নেলা যে মিটেন কথা কে বন দিছে যে টু অপোজিট নাম্বার ক্যান নেভার বি সিন টুগেদার এন্ড ক্যান নেভার বি হিডেন টুগেদার মানে যে কোনো অপোজিট সংখ্যা কখনো মি সাথে বাং নেলোa যেহেতু কখনো পাশাপাশি বাং হই কানা তাইলে কখনো মি সাথে বাং নেলোa আর তিন হম মি সাথে বাং বানাঙ্গা তাহলে নোড়ে খন দবন চিকে যে অপশন যা কো মেনা আগো অনা কো এলিমিনেট তাহলে 3 রেনা বিপরীত রে চে মেনা আগা 2 3 রেনা বিপরীত রে 2 মেনা আগা আর প্রথম অপশন চে বন নেলদা 3 আর 2 বানার গে নেলক কানা তাহলে নোয়া অপশন হো বাং ঠিকো আর কি सेकेंड रे चेक बन नेलदा 5 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে তিনা মেনা আকাদা 4 মেনা আকাদা তাহলে নোয়া বি অপশন রে चेक बन नेलदा যে 5 আর 4 মি সাউতে নেলক কানা তাহলে নো হো বাং ঠিকো আচ্ছা লাস্ট অপশন রে चेक बन नेलदा 1 আর 6 তাহলে 1 আর 6 যাহারে মি সাউতে নেলক কানা 1 আর 6 মি সাউতে নেলক কানা মানে নো হো বাং হিউয়া তাহলে অপশন মিটেন গে সারেগো কানা তাহলে অপশন সি হুয়ুক তাবনা সঠিক आंसर দো ঠিক বুঝাইলেন মনে কোনো সালাই তো বলবে হ্যাঁ বুঝাও কেনা তাহলে যে কোনো অপোজিট মানে মিটেন ডাইস না যে কোনো বারে অপোজিট সাইড তিন ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟᱝᱚᱜᱼᱟ আচ্ছা নেক্সট বন ᱧᱮᱞ ᱢᱟ আচ্ছা নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ এনসার ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ যে বারিয়া পজিশন এম মেনা আকাদা তাহলে 3 নাম্বার পজিশন যদি বন ᱧᱮᱞᱟ তাহলে ওকাটা ঠিকও चेक बन ᱧᱮᱞᱟ नोड़े नोड़े हो 3 मेना आकादा और नोआ रे हो 3 मेना आकादा तेले वन कॉमन ट्रिक तेले तिना होई कना 3 तेले 3 6 2 चेक बन कराओ 3 क्लॉकवाइज जेहेतु अचुरेदा तेले 3 6 2 तारपरे पोजीशन खना 3 5 1 तेले 3 5 1 तेले 3 ना विपरीत रे तिना होई चे संख्या बानु ओकदा 4 তাহলে 3 না বিপরীত রে 4 হইব কানা তাহলে নড়ে কোনা অপশন এলিমিনেট তাবন পে যে ওকাটা অপশন তো ঠিকও আর কি যে বন বাড়ায়া যে কোনো বারিয়া অপোজিট সাইড 3 রে হো মি সাথে বাং নেলোa আর 3 রে হো মি সাথে বাং দানাঙ্গো তাহলে ওকাটা অপশন ঠিকও লাই তাবন পে অপশন এলিমিনেট তো নেল তাবন তো যাটা কে ওকাটা হই কেনা सी गंके আচ্ছা প্রথম রেগে বন নেলদা 3 রেনা বিপরীত রে 4 মেনা তাহলে হয়লাং 3 আর 4 মি সাথে 3 রেহো বাং নেলো তাহলে অপশন এ দো বাং হইও 5 আর 6 তাহলে 5 আর 6 মি সাথে নেলো কানা দ্বিতীয় বি অপশন রেহো তাহলে নো অপশন হো বাং হইও লাস্ট অপশন রে কে বন নেলদা 2 রেনা বিপরীত রে 1 মেনা আকাদা তাহলে 2 আর 1 মি সাথে নেলো কানা তাহলে অপশন ডি হো বাং হইও তাহলে মিটেন অপশন গে সারেও কানা অপশন सी हुई ताबना अच्छा नोट लाइन कोन नोट ए बी सी डी मेना अगर ए बी सी डी ई जेहेतु ए बी सी डी और जे नोट चिके बन जे ए बी सी डी ई जेहेतु छोटा खान तिना हुई कना ए बी सी डी ई हुई ताहले चिके बन जे नोयलां एफ कॉमन मेना आकादा एफ कॉमन मेना आकादा नोर हो एफ मेना आकादा ताहले एफ खना क्लॉकवाइज जदि बन आचुरुआ ताहले ते चे होय कना एफ तारपरे ए तारपरे होय कना बी तारपर नोर खना जदि क्लॉकवाइज बन आचुरा ताहले एफ सी और डी अच्छा ओकाटा लेटर बानु उकदा नोड़े तो ई बानु उकदा तेले नोड़े तो चे बन एमा
ई तेले एफ रेना विपरीत हुई कना ई ए रेना विपरीत हुई कना सी और बी रेना विपरीत हुई कना डी ताहले नोडे वाला जे 3 नंबर पोजीशन दो काटा हुई दाड़े आरकी अच्छा प्रथम पोजीशन ते बनेल दा ई आर एफ मेना आकदा मी साथे नेलो कना ई आर एफ तेले ए पोजीशन दो बांग हुई अच्छा ए आर सी सी पोजीशन रे ए आर सी मी साथे नेलो कना माने नो हो बांग हुईगा बी आर डी ऑप्शन डी रे मी साथे नेलो कना माने नो हो बांग हुईगा तेले ऑप्शन बी हुई कान ताबोना सठिक आंसर दो अच्छा बुझा नाम कन्या भाई ताहले जखन जेबन नेला जे मिटेन पोजीशन एम मेना आगे ओडे खना क्लॉकवाइज बन आचुर गोदा और जहां पोजीशन में जेबन एकी केना ओकाटा बांग थान का ओनागे नोरेना विपरीत हुईवा ठीक की इना गान बन बोल गोदा नेक्स्ट मेना आगदा जे नो चेलका मेना आगदा बारे पोजीशन एम मेना आगदा तेले नोरेला 3 नंबर पोजीशन रे तो ओएलम प्रश्न चिन्ह ओकाटा नंबर हिजुआ नोंकान प्रश्न थान खान चेलका बन करावा नोहा सेम गे चेलका मेना आगदा 2 3 6 और 6 5 4 ताहले चिकायबन नोडे हो मिटेन कॉमन टर्म मेना आगदा 6 तेले 6 खना क्लॉकवाइज इन आचुरा 6 2 3 6 2 3 और नोडे खना क्लॉकवाइज 6 मेना आगदा तेले 6 5 4 6 5 4 तेले 6 रेना विपरीत तो तिना हुईवा ओकाटा संख्या बानुआ 1 ताहले नोडे चे बन नेलदा 3 रेना विपरीत रे हुई कना 4 2 रेना विपरीत हुई कना 5 और 6 रेना विपरीत हुई कना 1 ताहले नोडे खना बन लाइमा जे नोय जे क्वेश्चन मार्क जहां मेना आगदा ओडे दो ओकाटा नंबर हिजुआ ताहले 3 रेना विपरीत रे जेहेतु 4 मेना आगदा नोडे हो चिकायबन ऑप्शन बन एलिमिनेट जे ओकाटा बांग हुईवा की प्रथम रेगे ए ऑप्शन रे चे मेना आगदा एक मेना आगदा मिटेन तो एक मेना आ ताहले नोडे दो आहो एक बांग हिजुआ ताहले ऑप्शन ए दो बांग हुईवा अच्छा अच्छा दुई हुईवा से बांग ओना तो बांग बन बुझ दाड़े कना आज के बन जे अच्छा 3 3 रेना विपरीत रे चे मेना आगदा 3 रेना विपरीत रे 4 मेना आगदा ताहले 3 और 4 मी साथे 3 रो बांग नेलो ताहले जेतु 3 रेना विपरीत रे 4 मेना आगदा ताहले 3 और 4 3 रो मी साथे बांग नेलो ताहले ऑप्शन सी हो बांग हुईवा अच्छा एक रेना विपरीत रे तिना मेना आगदा एक रेना विपरीत रे 6 या 6 रेना विपरीत रे 1 मेना आगदा ताहले 1 और 6 3 रो मी साथे बांग नेलो ताहले ऑप्शन डी हो बांग हुईवा ताहले ऑप्शन बी सारे एना ताहले ऑप्शन बी के हुई तबना सठिक आंसर दो नोंकाना दो बन चिकाय जे ऑप्शन एलिमिनेट करते बन नेला जे ओकाटा बांग हुईवा अच्छा नो जदि बन बुझिए खान दो लतारा हा कोरा कोते बन लाई मतिना हुई कना अच्छा समय तो लाई ते बन तिना हुई कना मेनते अच्छा बुझा नाम कना समस्या लाई तो बन लगे पे कौन के आर्मी ढाले अच्छा
যেহেতু চিকায়াদাবন যে মিডটেন ডাইস রেনা বারিয়া পজিশন এম মেনা আকাদা আর 3 নাম্বার পজিশন রে ওনা কোশ্চেন মার্ক রে তিনা হইও ওনা বন উডুকা আর কি। তাহলে নড়ে বন নেলমা ওনা বারিয়া পজিশন খনা বারিয়া পজিশন রে চে মেনা আকাদা যে 1 4 6 4 3 2। তাহলে নোয়েলান 4 তিনা মেনা আকাদা বানা থেকে 4 দো কমন মেনা আকাদা। তাহলে 4 যেহেতু কমন মেনা আকাদা তাহলে 4 খনা ক্লকওয়াইজ বন আচুরোa তাহলে তিনা হই কানা 4 6 1। সেম নোটা পজিশন হচ্ছে মেনা আকাদা 4 মেনা আকাদা তাহলে 4 খনা ক্লকওয়াইজ আচুরোa কানা তাহলে চে চে ñam da 4 তারপর হই কানা 3 তারপর হই কানা 2। তাহলে ওকাটা বানু ওকাদা ওনা হই 4 রেনা বিপরীত রে তো তাহলে 1 2 3 4 সে বানু ওকাদা 5। তাহলে 4 রেনা বিপরীত রে তো হই না 5, 6 রেনা বিপরীত রে হই না 3 আর 1 রেনা বিপরীত রে হই কানা 2। তাহলে ওকাটা নাম্বার হিজুआ नो क्वेश्चन मार्क रे दो ओकाटा नाम्बार हिजुआ। তাহলে চিকায়াবন অপশন বন এলিমিনেট। অপশন এলিমিনেট মানে অপশন বন নেলা ওকাটা অপশন বাং হুইউआ। তাহলে 5 মেনা আকাদা তাহলে 5 রেনা বিপরীত রে চে মেনা 5 রেনা বিপরীত রে 4। তাহলে 5 রেনা বিপরীত রে 4 মানে 5 আর 4 মি সাউতে 3 রে হো বাং নেলোa মানে ওনা 4 দो বাং गे হুইউआ। চিং মেন দা বুঝা ñam কানা যে যে কোনো বিপরীত যে কোনো বিপরীত পজিশন মি সাউতে 3 রে হো বাং নেলোa যে কোনো বিপরীত সংখ্যা 3 রে মি সাউতে বাং নেলোa আর 3 রে মি সাউতে বাং দানাঙ্গা। তাহলে 4 রেনা বিপরীত রে 4 রেনা বিপরীত রে 5 মেনা আকাদা মানে 4 আর 5 মি সাউতে 3 রে হো বাং নেलोa মানে নয় তো ওনা क्वेश्चन मार्क रे 4 दो बांग हुई। अच्छा তাহলে 1 মেনা আকাদা যেহেতু 1 তাহলে 1 আর হো মিটেন 1 दो 1 আর 1 তো আর মিটেন 1 দো বাং গে हुई। अच्छा আচ্ছা সারে এনা 6 রেনা বিপরীত রে 3 মেনা আকাদা আর 1 রেনা বিপরীত রে 2 মেনা আকাদা। তাহলে 1 রেনা বিপরীত রে যদি 2 মেনা তাহলে 1 আর 2 3 রে হম ইসাতে বাং নেলোa। তাহলে 1 রেনা বিপরীত রে যেহেতু 2 মেনা আকাদা 1 রেনা বিপরীত রে 2 মেনা তাহলে 1 আর 2 মি সাউতে 3 হো বাং নেলোa মানে অপশন বি হো বাং হুইউক কানা। তাহলে সারে এনা ওকাটা 6 তাহলে ওনা क्वेश्चन मार्क रे তিনা হুইউआ 6 হুইউआ। বুঝাও না সোনা সোনা লাইতে বন पे নোড়ে চে বনেলা যে যাহাটা গে অপোজিট সাইড রে মেনা আকাদা যেমন 5 আর 4 তাহলে 5 যেহেতু নোড়ে 5 মেনা আকাদা তাহলে নোয়া সাউতে তো নোড়ে 4 দো বাং গে হুইউआ তাহলে অপশন সি कैंसिल। अच्छा 1 मेना आकादा তাহলে 1 गे आरो मिद धा बांग हुइयो তাহলে অপশন এ হো ক্যান্সেল হলো। তাহলে 1 রেনা বিপরীত রে চে মেনা আকাদা 1 না বিপরীত রে নয় চে বন যান্দা 1 না বিপরীত রে 2 মেনা আকাদা তাহলে অপশন নড়ে বি রে 2 মেনা তাহলে ওনা যে কোনো বিপরীত বাহু মানে যে কোনো বিপরীত পজিশন মি সাউতে বাং নেলোa তাহলে 1 রেনা বিপরীত রে 2 দো বাং গে নেলোa আর কি তাহলে 1 রেনা না 2 হো বাং हुइयो। अच्छा 4 আর 5 তাহলে সারে এনা যাহাটা 6 তাহলে 6 गे हुइयो आंसर। বুঝে নাও না সোনা সোনা লাইতে বন पे বুঝাও কোন সোনা সোনা লাইতে বন पे। বুঝাও না ওকে। अच्छा बुझा नाम kan kan 9 नंबर क्वेश्चन को रागोते लाइते बन पे तिना हुइयो। खूब समय दालू बन लगा मा जहाटा के बन नेला जे ऑप्शन ऑप्शन बन एलिमिनेट मा जहाटा के बांग हुइयो ओना के बन कैंसिल मा जहाटा के सारे हुइयो ओना के बन सार दो हुइयो आर की। जहां के जदि बन कराव का खान उनको को दो चार नासेना स्पीड बन बढ़ाव मा लाई मा बन चार मोड़ आंसर को तिना हुइयो। चे बन नेलदा जे बारिया पोजीशन खना मिटेन पोजीशन कॉमन मेना आकादा तेरा ओना पोजीशन खना ओका को ऑप्शन एलिमिनेट। अच्छा नेल दाइन ताइले
4 और 5 ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟ 4 से 5 में मेनना गोंके 5 हुआ अच्छा कोई को तो मीटन गिनते 4 रे लगे या 5 ताइले ओकाटा ठीक होता बना नेल दई ताइले 3 मेना आकादा बानार रे तो कॉमन टर्म मेना आकादा 3 ताइले 3 3 कोना क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2 नोड़े खोना क्लॉकवाइज बना चुलन खान देना होई केना 3 4 5 3 4 5 ताइले सारे गो कोना ओकाटा नंबर बानु ओकादा 6 ताइले 3 रेना विपरीत रे दो 6 1 रेना विपरीत होई केना 4 और 2 रेना विपरीत होई केना 5 ताइले नोड़े चे कैंसिल होना 2 रेना विपरीत रे तिना मेना आकादा 5 ताइले ती मतलब जे कोनो दुटा विपरीत संख्या मी साथे 3 रे बांग नेलोआ ताइले 2 रेना विपरीत रे जे 5 मेना ताइले 5 दो नोड़े ऑप्शन खोना एलिमिनेट होना माने ऑप्शन 5 दो बांग होइयो अच्छा 2 रेना विपरीत रे 5 ताइले ओना दो बांग होई लेना 3 रेना विपरीत रे चे मेना आकादा 3 रेना विपरीत रे 6 मेना आकादा ताइले 6 दो बांग होइयो ताइले 3 रेना विपरीत रे जेहेतु 6 मेना ताइले 6 नोड़े खोना हो बांग होइयो ताहले नोड़े बोन नेल मा जे ताइले सारे एना तिना 1 और 4 1 और 4 ताइले नोड़े खोना चिका तो बोन ठीक है जे 1 ठीक होआ या 4 ठीक होआ ऑप्शन ए सारे एना 1 और 4 ताइले 1 और 4 मध्य ओकाटा ठीक होआ चिकाते बोन ठीक है नोड़े बोन नेल मा प्रथम पोजीशन रे जे मेना आकादा प्रथम पोजीशन रे चे मेना आकादा नेल ताबोन पे जे क्लॉकवाइज जदि बोन आचुरोग कना ताइले नेल ताबोन पे चे मेना आकादा क्लॉकवाइज जदि बोन आचुरोग कना ताइले खान तिना मेना आकादा 2 3 1 निंका क्लॉकवाइज जदि बोन आचुरोआ ताइले नोड़े दो होई केना 2 3 1 ताहले आ नोड़े जदि बोन नेला नोटा पोजीशन रे नो लास्ट पोजीशन रे जहां मेना आकादा ताइले 2 ताइले नोड़े खोना जदि आचुर कोया क्लॉकवाइज ताइले 2 3 1 नोड़े हां नेल दा जे 2 खोना जदि क्लॉकवाइज बोन आचुरोग कना ताइले तिना बोन नेल दा प्रथम पोजीशन रे नो दो जदि माने द्वितीय पोजीशन ना नो दो होई केना तृतीय पोजीशन ताइले प्रथम पोजीशन रे जदि नेला ताइले 2 खोना जदि क्लॉकवाइज आचुरोआ ताइले 2 तारपरे 3 तारपरे 1 अच्छा नोड़े जदि बोन नेला 3 नंबर पोजीशन रे ताइले 2 खोना क्लॉकवाइज जदि बोन आचुरोआ ताइले 2 क्वेश्चन मार्क तारपरे होई केना 3 ताइले 2 और 3 नेल दा चे लेका होई केना आलादा आलादा मेना आकादा ताहले 2 और 3 नोड़े दो क्लॉकवाइज मेना आकादा और नोड़े दो मेना आकादा एंटी क्लॉकवाइज 2 और 3 माने विपरीत से खोना आचुरोग कना ताइले ओंडे खोना बोन नेला जेहेतु 2 3 तारपरे 1 मेना आकादा और नोड़े कुचे बोन नेलदा जे विपरीत से खोना आचुरोग कना 2 3 ताइले नोना प्रथम पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन दो आलादा आलादा पोजीशन कना एक ही पोजीशन दो बांग कना ताहले नोड़े खोना बोन मेन दाड़ेया 1 नंबर दो माने 1 दो बांग हुआ ताहले सारे को कोना ओकाटा 4 ताहले ऑप्शन 4 हुई तबना सठिक आंसर तो नोड़ा मन नेला से जे 2 3 कोना 1 हिजु कोना किंतु नोड़े दो चे मेना आकादा 2 3 माने नोते कोना नो दो एंटी क्लॉकवाइज आचुरोग कोना आ नो दो क्लॉकवाइज आचुरोग कोना ताहले एक ही पोजीशन दो बांग कोना जदि एक ही के थाय को क्या सामने जदि नुका के थाय को क्या जे 1 2 3 2 3 1 जदि नोड़े नुका थाय को क्या नो 3 नंबर पोजीशन रे जदि मेना 3 नंबर पोजीशन रे जदि थाय को क्या 2 3 और नुका जदि क्वेश्चन मार्क होई को क्या ताहले ओंडे दो चिका किया बोन जे नोंगडे खन जदि क्लॉकवाइज बोन आचुरा ताहले खान 2 3 1
नोड़े हो क्लॉकवाइज जुदी बन आचुरा ताहले तना हुई गया 2 3 1 ताहले तखन 1 हुई गया किंतु निया क्षेत्र रे चेक मेना आकदा एंटी क्लॉकवाइज मेना आकदा नोड़े मेना आका ताबोना 2 और नोड़े मेना आकदा 3 ताहले निया क्षेत्र रे दोका सठिक आंसर हुई ताबोना ऑप्शन बी हुई पन अच्छा अच्छा इन अकन बुझाई नाम कना से कोन सा लाइट ऑन कर दे आशा करी बुझा नाम कना ताइले नेक्स्ट बन नेला केस 2 गे जे যখন বারয়া পজিশন when only two position are given যে বারয়া পজিশন m মেনা আকাদা আর বারয়া কমন টার্ম মেনা আকাদা বারয়া পজিশন m মেনা আকাদা हेलो अच्छा नोडे तो बन नेला जे बारया पजिशन m मेना आकादा আর বারয়া কমন টার্ম মেনা আকাদা তাহলে उन क्षेत्र रे दोबन चिकाया बारया पजिशन m मेना आकादा जेमन नोडे से तिना मेना आकादा 2 और 3 मेना आकादा 1 2 3 माने 2 और 3 कॉमन चला कना और नोडे से मेना आकादा 2 4 3 माने 2 और 3 कॉमन चला कना अच्छा नोडे जदि बन नेला जे 2 3 1 नो होई कना क्लॉकवाइज और नोडे 2 और 3 माने 2 और 3 नो होई कना एंटी क्लॉकवाइज ताहले 2 और 3 रेना ताहले नोडे खना चे बन लाई दाड़े मीटिंग के बन नेला जे जहां जहां तो कॉमन चला कना ताहले ओना रेना ताहले 2 और 3 जेहेतु कॉमन चला कना और सारेगो कना कोटा सारेगो कना 1 और 4 ताहले 1 रेना विपरीत रे 1 रेना विपरीत रे तिना हुइयो 1 रेना विपरीत रे 4 हुइयो और 2 और 3 रेना विपरीत रे दो तिना हुइयो ओना दो बडो बांग बन उडु दाड़ेया लाई दाड़ेया बन तिना पॉसिबल वैल्यू तिना हुई दाड़ेया जे ओकाटा संख्या बांग ताहन कना ताहले 2 और 3 रेना विपरीत रे दो हुई दाड़ेया 5 और 6 ताहले चिकायाबन जे जहां जहां कॉमन चला कना जहां कॉमन चला कना ओना बाद कते जहां तीन सारे कना ओना तो हुई कना विपरीत ताहले नो दो एकदम फिक्स जे एक ना विपरीत रे 4 मेना आकदा चे चेदा फिक्स चेदा बनो दो एक ना विपरीत एक और नोडे तो ताहे कना 3 चेदा बन फिक्स चेदा जे एक रेना विपरीत दो 4 थान कना दो बन फिक्स दाड़े कना जे बुझा कना जे एक रेना विपरीत रे 4 मेना आकदा किंतु 2 और 3 रेना विपरीत रे दो 5 हुई से 6 हुई नो दो बांग बन डिटरमाइन दाड़े जे तीना हुई ओकाटा ठीक हो आर की नेक्स्ट जदि बन नेला ताहले नोडे दो चे बन नेलदा एक ना विपरीत रे 4 और 2 और 3 रेना विपरीत रे 5 और 6 हुई कन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि बन नेला नोडे चे कना चे कॉमन चला कना नेल तावन पे जे ए और बी और नोडे कना ए बी कॉमन चला कना माने बारया पोजीशन कॉमन मेना आकादा आ ताहले सारे गयो कना ओकाटा सी नोए सारे गयो कना सी और नोरे मेना आकादा डी ताहले सी रेना विपरीत रे डी हुइयो ताहले सी रेना विपरीत तो हुइ कना डी सी रेना विपरीत हुइ कना डी और ए और बी रेना विपरीत तो तिना हुइ ओना दो हा नोरे खन दो बांग बन बुझ दाड़े आ तिना हुइ कना मेनते जे पॉसिबल चे कना जहां को सारे कना ओना को हुइ दाड़े आर की ताहले ए और बी रेना ऑपोजिट दो हुई दाड़ेया ई बांखान एफ अच्छा बुझा नाम कना समझ में आइतो जे जहां जहां सारे को कना जे जहां जहां कॉमन चला कना ओना किन रेना दो जे डायरेक्ट वैल्यू बांग बन बुझ दाड़ेया कना जे 2 रेना विपरीत रे 5 मेना या 3 रेना विपरीत रे 5 मेना अगर से 6 मेना अगर हमने बांग कैलकुलेट होता है ना
जे जहाटा सारेगो कना पोजीशन जे कॉमन जेहेतु बारिया कॉमन टर्म हताव करते जहाटा के सारेगो कना ओना किन दो बन बुझ दड़े कना जे एक ना विपरीत रे 4 हुई कना ये जेमन नोडे ए आर बी जेहेतु कॉमन मेना आकदा नोडे ए बी जेहेतु कॉमन मेना आकदा तले सी रेना विपरीत रे डी हुई ओना दो बन बुझ दड़े कना सी रेना विपरीत रे डी हुई किंतु ए रेना विपरीत तो ओकाटा हुई ई हुई से एफ हुई किंबा बी रेना विपरीत रे तो ई हुई से एफ हुई ओना दो बाबन माने डिसाइड बाबन दाड़ेया नोआ को नेलाबन जे ऑप्शन ऊपर डिपेंड है आरकी अच्छा नोडे बन नेल मिटन डाइस रेना बारे पोजीशन एम मेना आकदा ताहले 3 नंबर पोजीशन ओकाटा हुई दाड़ेया ओना हबन लाई महा नोडे चे कॉमन मेना आकदा 3 और 4 कॉमन मेना 3 और 4 कॉमन मेना आकदा ताहले 3 और 4 कॉमन मेना आकदा नोआ किन रे 3 और 4 कॉमन मेना आकदा तले सारेगो कना तिना 2 तले 2 रेना विपरीत रे तिना हुईवा 2 रेना विपरीत रे हुई कना 6 और 4 और 5 रेना विपरीत रे तिना हुई ओना बन सारेगो कना तिना ओना हुई दाड़े होयतो हुईवा 1 किंबा 3 तले 4 और 5 रेना विपरीत रे होयतो 1 हुईवा किंबा 3 हुईवा तले 4 रेना विपरीत रे होयतो 1 हुईवा किंबा 4 रेना विपरीत होयतो 3 हुईवा 5 रेना विपरीत रे होयतो 1 हुईवा किंबा 5 रेना विपरीत होयतो 3 हुईवा नोआ दा बदो बाबन डिसाइड दाड़ेया ताहले ओकाटा ऑप्शन ठीको आ नोडे बो जदी बन नेला अच्छा चे नेलो कना नोडे 2 रेना विपरीत रे 6 मेना आकदा तले जे कोनो बारिया विपरीत संख्या 3 रेहो मी साथे बांग नेलोआ और 3 रेहो मी साथे बांग दानांगोआ तले नोडे बन नेलदा जे 2 और 6 मी साथे नेलो कना माने ऑप्शन ए नोडे कना हो 2 और 6 एक मी साथे नेलो कना माने नो दो बांग हुईगो नोडे हो चे बन नेलदा जे 6 और 2 या 2 और 6 मी साथे नेलो कना माने ऑप्शन बी हो बांग हुईगो अच्छा ऑप्शन सी सारेगो कना चे 3 4 5 और 1 5 6 ते नोडे खना ओकाटा हुई दाड़े आर की तले 4 5 4 और 5 रेना विपरीत रे होयतो 1 हुईवा किंबा 3 हुईवा और ताहले नोडे चे बन नेला जे 3 4 5 माने नोडे खना ओकाटा ऑप्शन माने सी और डी सारे एना तले सी और डी खना तले नोडे दो चे बन नेल केदा जे 3 रेहो ऑपोजिट साइड मी साथे बांग नेलो तले ओना खाते बन कैंसिल केदा अच्छा तले 4 और 5 रेना हेलो अच्छा আমি দেখে নিয়ে বলে দিচ্ছি পরে तले 4 और 5 ना विपरीत रे तिना होई केना 1 या 3 तले 5 रेना विपरीत रे तो 3 होई दाड़ेया किंबा 4 रेना विपरीत रे होयतो 3 होई दाड़ेया ताहले जे कोनो नोडे जे बन नेलदा जे 4 और 5 ना विपरीत रे तिना होई दाड़ेया होयतो 1 या 3 ताहले नोडे
4 और 5 मिड साथे मेना आकादा तले 4 और 5 ना विपरीत रे होयतो 1 हुई दाड़िया किंबा 3 हुई दाड़िया तले नोडे खना चे बोन लाई दाड़े 4 ना विपरीत रे होयतो 3 हुई दाड़िया के या 5 ना विपरीत होई दे तो 3 हुई गो के तले मिड साथे जे कोनो विपरीत संख्या मिड साथे बांग नेलोआ तले ऑप्शन सी हो नोडे खना एलिमिनेट होकना तले ऑप्शन डी सारे होकना तले ऑप्शन डी हुई तबना सटीक आंसर बुझा नाम कना होय गंके नोडे बोन लाई मा जे मिडटेन डाइस रेना बारया पोजीशन एम मेना आकादा नेक्स्ट पोजीशन दो काटा ठीक हो आरकी नोडे चे बोन नेलदा ए आर बी कॉमन मेना आकादा ए आर बी कॉमन मेना आकादा माने सी रेना विपरीत रे चेद हुई कना नोडे सी रेना विपरीत रे डी हुईगा नो दा बोन बोन कन्फर्म कना जे सी रेना विपरीत रे डी हुईगा अच्छा ए आर बी रेना विपरीत रे ताइले चे हुईगा ई या तो फिर एफ हुईगा ताहले नोडे कोना ऑप्शन बोन एलिमिनेट मा ओकाटा ऑप्शन दो बांग हुईगा ठीक है तो बोन एलिमिनेट ताहले सी आर डी सी रेना विपरीत रे डी मेना आकादा ताहले सी आर डी मी साथे नेलोक कना माने नोआ दो ऑप्शन ए कैंसिल माने ऑप्शन ए दो बांग हुई तले सी आर डी जेहेतु सी रेना विपरीत रे डी हुई कना तले ऑप्शन सी आर डी मी साथे नेलोक कना माने ऑप्शन ए नोडे खना बोन कैंसिल दालेया अच्छा आर ओका ओका कैंसिलओ नेल माबोन हा सी ए आर बी रेना विपरीत रे तना हुईओ ए आर बी रेना विपरीत रे कना ई आर एफ तले नोडे खना की एलिमिनेट गानो कना किछु ए रेना विपरीत रे होयतो ई अच्छा ऑप्शन बी जदि बोन नेला ऑप्शन बी या ऑप्शन बी रे चे मेना आकादा जे नोडे एलिमेंट काते बोन नेल मा जे ए आर बी रेना ऑपोजिट रे होयतो ई या एफ हुईओआ ताहले ए रेना विपरीत रे ई हुई दाड़ेया कोनो कन्फर्मेशन नोडे तो बानु ओकादा जे ए रेना विपरीत रे ई हुईओआ से बांग हुईओआ तले नो दो परे ते बोन नेल मा अच्छा नोडे चे मेना आकादा ए बी आर ई तले ए बी रेना विपरीत रे होयतो ए किंबा बी रेना विपरीत रे ई किंबा एफ हुईओआ तले ए आर बी रेना साव जेतु ई मेना आकादा तले ए बी साव ई दो तीन रे हो बांग हुईओआ जेतु ए किंबा बी रेना ए किंबा बी रेना बना रेना विपरीत रे चे मेना आकादा ई किंबा एफ हुईओआ तले होयतो ए रेना विपरीत जदि ई हुईओआ किंबा बी रेना विपरीत जदि ई हुईओआ तले तीन रे हो ए साव ई किंबा ए साव बी साव ई किंबा ए साव ई दो तीन रे हो बांग हुईओआ ताहले ऑप्शन सी हो नोडे खना बोन एलिमिनेट करा ताहले ए बी साव होयतो ए रेना विपरीत रे एफ हुईओआ किंबा बी रेना विपरीत रे एफ हुईओआ ताहले ए रेना विपरीत एफ किंबा बी रे ए रेना विपरीत एफ हुई दाड़ेया किंबा बी रेना विपरीत एफ हुई दाड़ेया ताहले ए आर बी साव एफ नोडे खना हो नो हो बांग हुई दाड़ेया आरकी ताहले ऑप्शन बी सारे गो कान दाबना नोआ के सठिक आंसर होइगा एक्चुअली दो प्रथम से बन नेल कदा जे सी रेना विपरीत हुई कना डी ताहले सी रेना विपरीत डी जखन गे हुई ताहले सी आर डी तीन रे हो मी सावते बांग नेलो अच्छा नोडे खना कोनो ऑप्शन बांग एलिमिनेट होकना ताहले लाहा सेन बन नेल चे नेलो कना जे ए आर बी मेना आकादा नोडे चे मेना आकादा जे ए आर बी नोडे नेल नाम द तना मेना आकादा ए आर बी मेना आकादा ताहले ए बी रेना विपरीत रे होयतो ई हुईओआ
কিংবা এফ হইবা মানে এ রেনা বিপরীত হয়তো ই হইবা কিংবা বি রেনা বিপরীত হয়তো ই হই দাঁড়ায় তাহলে নড়ে খনা এ আর বি যেহেতু বানার গে মেনা আকাদা তাহলে বি রেনা বিপরীত যদি ই হইবা তাও তাও নহ ক্যান্সেলᱚᱜ কানা আর এ রেনা বিপরীত যদি ই হইবা তাও রহ নড়ে খনা হ এলিমিনেট গাनोग কানা তাহলে এ বি রেনা বিপরীত রে দো ই তিন রে হ বাং হইবা আর এ আর বি রেনা বিপরীত রে এ তিন রে হ বাং হইবা তাহলে নড়ে খনা অপশন ডি হবন এলিমিনেট কেদা তাহলে সারে এনা অপশন বি হই কান তাবona সঠিক आंसर বুঝা নাম কানা আচ্ছা তাহলে নড়ে খনা বন লাইমা 6 রেনা বিপরীত দো চেত হইবা মিডটেন রাইট রেনা বারে পজিশন এম মেনা আকাদা তাহলে নড়ে খনা বন লাইমা 6 রেনা বিপরীত দো চেত হই দাঁড়ায় আর কি এক ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 6 রেনা বিপরীত রে মেনলে 1 হইবা আচ্ছা নড়ে কোন ওকাটা কমন চালাক কানা যদি বন জেলা তাহলে খান দো কমন চালাক কানা তিনা 1 আর 3 1 আর 3 তাহলে 1 আর 3 কমন যদি চালা তাহলে চে সারে হইব কানা 2 আর 5 তাহলে নড়ে খনা চে বন লাই দাঁড়ায় যে 2 রেনা বিপরীত হই কানা 5 2 রেনা বিপরীত হই কানা 5 তাহলে 1 আর 3 রেনা বিপরীত না হইবা 1 আর 3 রেনা বিপরীত না হইবা जहां को सारे के ओकाना ओना होई दाड़ेया তাহলে 1 আর 3 রেনা বিপরীত হয়তো 4 কিংবা 6 হইবা বুঝা নাম মাসল হলে তো উনকে হ্যাঁ যে যাহাটা কমন চালাক কানা তাহলে 2 1 আর 3 যেহেতু কমন মেনা আকাদা তাহলে নড়ে সারে ওকানা 2 আর নড়ে সারে ওকানা 5 তাহলে নড়ে কনফার্ম ওকানা যে 2 রেনা বিপরীত রে 5 মেনা আকা গে আচ্ছা 1 আর 3 রেনা বিপরীত রে দো ওকাটা হই দাঁড়ায় जहां को बानु उकादा बांग नेल नामो कोना ओना को संख्या हई दाड़े तले 1 और 3 रे दो तीना तीना हई कोना जहां को संख्या बांग नेल नामो कोना ओना को मेना आगा तले 4 और 6 हई तले नोडे कोना मेना जे 6 রেনা বিপরীত দো ওকাটা হইবা তলে নড়ে কোনা বাং বন লাই দাঁড়ায় কানা যে 6 রেনা বিপরীত হয়তো 1 হইবা সে 3 হইবা 6 রেনা বিপরীত 1 হইবা সে 3 হইবা নওয়া দো কনফার্মেশন বানু উকাগে বাং বুঝা কানা তাহলে আচ্ছা তাহলে 6 রেনা বিপরীত নড়ে খনা চে বন নেলা অপশন বন এলিমিনেট মা অপশন বন এলিমিনেট মা চে লাগা যে 6 আর 4 যেহেতু মি সাথে নেল নামক কানা या মি সাথে দানাঙ্গ কানা তাহলে 6 রেনা বিপরীত দো 4 দো 3 রহ বাং হইও ঠিক মেনা বুঝা নাম কানা যে যেহেতু মি অপোজিট সাইড 3 রহ মি সাথে বাং দানাঙ্গ তাহলে 6 রেনা বিপরীত রে 4 দো 3 রহ বাং হইও যেহেতু নড়ে ওকাটা অপশন রেগে 6 আর 4 বানার গে মি সাথে বানু ওকাদা তাহলে যে কোনো অপোজিট সাইড 3 রেহ মি সাথে বাং দানাঙ্গ আর 3 রেহ মি সাথে বাং নেলো তাহলে নড়ে খনা চে বন লাই দাঁড়ায় কানা যে অপশন ওনা 4 দো বাং গে হইও আচ্ছা তাহলে 4 আর 1 4 যেহেতু 4 বাং হইও তাহলে 4 আর 1 হম বাং হইও আচ্ছা চে মেনে যে 6 রেনা বিপরীত রে 6 রেনা বিপরীত রে 2 या 5 2 या 5 হইও আছে বাং 2 বাংখান 5 হইও আছে বাং তাহলে নড়ে চে বন নেলদা যে 1 আর 3 হয়তো 6 রেনা বিপরীত या 4 রেনা বিপরীত 1 অথবা 3 হইবা চে নেলো কা নড়ে কোনা 1 আর 3 রেনা বিপরীত রে 6 4 কিংবা 6 হইবা তাহলে নড়ে কোনা ডাইরেক্ট হম লাই দাঁড়ায় যে নড়ে চে বন নেলদা যে 4 আর 6 তাহলে 6 রেনা বিপরীত রে হয়তো 1 হইবা কিংবা 6 হইবা 1 হইবা কিংবা 3 হইবা তাহলে অপশন নড়ে কোনা নিকে হম লাই দাঁড়ায় তো 1 হইবা কিংবা 3 হইবা ঠিক আছে না যে নড়ে চে বন নেলদা
जे 1 और 3 कॉमन मेना आकदा 1 और 3 कॉमन मेना आकदा 1 और 3 कॉमन मेना आकदा ताले सारे को कोना तिना 2 2 रेना विपरीत रे तिना होई कना 2 रेना विपरीत रे 5 होई कना नो दो कन्फर्म कना बन 2 रेना विपरीत रे 5 होई कना ताले सारे को कोना तिना 1 और 3 1 और 3 जहां कॉमन टर्म में आकदा 1 और 3 ताले नो रेना विपरीत रे तिना होई दाड़ेया 1 और 3 ना विपरीत होई तबन करा तिना जे जहां किन बांग नेल जामो कना ताले 4 किंबा 6 हुआ ताले चे मेनदा जे होयतो 6 रेना जहां विपरीत नो दो तिना होई दाड़ेया 1 किंबा 3 हुआ किंबा जदि के 4 रेना विपरीत ताले 4 रेना विपरीत तिना हुआ किया 1 किंबा 3 हुआ ताले ऑप्शन डी हुई कान ताबोना सठिक आंसर बुझे नाम कना बुझे नाम समझ लाइते बन कना ताले 6 रेना विपरीत रे हुई कान ताबोना 1 किंबा 3 नोआ को तो एक्चुअली ऑप्शन ऊपर गे अनेकटा डिपेंड ताहन मिटन जेमन नोयलंग क्वेश्चन नंबर 15 जहां मेना आकदा नोआ दो विभिन्न क्वेश्चन जेमन विभिन्न ऑप्शन ऊपर डिपेंड दे जेमन प्रथम ऑप्शन मेना आकदा ए बी सी डी डोरे चार रकम रेना ऑप्शन इंग बनाव कादा ताहले एफ रेना विपरीत रे ओकाटा संख्या हुआ ओना दो चे लका ऑप्शन ताहेना माने चे लका ऑप्शन ताहेना ओरे ओकाटा बन ठीक है मने करो अच्छा नोड़े चे मेना आकदा ओकाटा कॉमन चला कना नोड़े जेमन ए बी डी तेले बी डी नोड़े कॉमन मेना आकदा तेले बी डी कॉमन मेना आकदा तेले नोड़े खना तिना हुई कना जे ए रेना विपरीत रे तिना हुआ सी हुई तेले ए रेना विपरीत रे हुई कना सी नो दो कंफर्म हुई कना जे ए रेना विपरीत रे सी गे मेना आकदा अच्छा नो बी और डी रेना विपरीत रे दो तिना हुई दाड़ेया दले जहां सारे तेले ए बी सी डी ई किंबा एफ तेले बी और डी रेना विपरीत रे तिना हुई दाड़ेया ई किंबा एफ हुई तेले ऑप्शन नोडे खना बन एलिमिनेट जेमन प्रथम ऑप्शन जदि ताहेना जे तेले एफ रेना विपरीत रे दो होयतो बी मेना आकदा किंबा डी मेना आकदा नोडे चे खोज कना जे एफ रेना विपरीत रे तिना हुई एफ रेना विपरीत रे तिना हुआ होयतो बी हुआ किंबा डी हुई ताहले चिका तबन कोरा नोडे जेमन ऑप्शन जदि बन नेला ताहले एफ रेना विपरीत की ए हुई कना एफ रेना विपरीत ए बांग हुई कना एफ रेना विपरीत जेहेतु ए और सी मेना आकदा ताहले सी हो बांग हुई अच्छा ताहले एफ रेना विपरीत रे ई हुआ की एफ रेना विपरीत जेहेतु एफ और ई मी साथे बनांग कना ताहले एफ रेना विपरीत रे ई की हुआ ई दो बांग हुआ ताहले ई हो बांग हुआ ताहले ई हो बांग हुई कना ताहले सारे एना ओकाटा बी ताहले ऑप्शन जेहेतु पुनिया के जेहेतु परीक्षा रे तिना ऑप्शन था ना पुनिया ए बी सी डी ताहले नोडे खना बन बाय दाड़े कना जे ऑप्शन निना गन के जदि ऑप्शन थाहेना ताहले ऑप्शन डी हुई माने ऑप्शन डी हुई कान ताबोना सठिक आंसर जदि नेक्स्ट ऑप्शन बन जाला जे एफ रेना विपरीत रे ओकाटा हुआ ताहले एफ रेना विपरीत बी ताहले एफ रेना विपरीत रे होयतो बी हुई दाड़ेया अच्छा एफ रेना विपरीत रे डी हो हुई दाड़ेया नोडे खना दो कन्फर्म बा बन बुझ दाड़ेया कना ताहले ऑप्शन नोडे जदि बन नेला एफ रेना विपरीत होयतो बी हुई दाड़ेया ऑप्शन बी हो मेना आकदा और डी हो मेना आकदा ताहले बी हो मेना आकदा और डी हो मेना आकदा और ताहले एफ रेना विपरीत रे तो ए दो बांग हुई कना ताहले नोडे बारया ऑप्शन बन नेलता जे बानार गे होयतो बी हो हुई दाड़ेया डी हो हुई दाड़ेया और बानार के ऑप्शन रे मेना आकदा ताहले चेत बन दाग ताहले नोडे खना तो बन लाई दाड़ेया जे ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड माने बांग बन लाई दाड़ेया ऑप्शन बी केना माने एफ रेना विपरीत रे बी केना से डी केना ताहले नोडे खन दो चेत बन दागा जे कैन नॉट बी डिटरमाइंड
C and D cannot be determined মানে নড়ে কোনা বাং বন লাই দাড়ে যে অপশন A ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে B কানা সে D কানা তাহলে ওর অপশন ওটা বন দাগা অপশন D বন দাগা জানেন যদি অপশন যেমন A ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে B হো মেনা আগাদা হয়তো B হো হই দাড়ে কিংবা D হো হই দাড়ে তাহলে নড়ে যেমন নেলা B হো মেনা আগাদা D হো মেনা আগাদা বানার কে মেনা আগাদা তাহলে নড়ে কোনা দো অপশন D হই কো কিয়া যে ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড আচ্ছা নেক্সট নেক্সট অপশন চে মেনা আগাদা আচ্ছা A ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে হয়তো B হো হই কানা আর D হো হই দাড়ে হয়তো B হইয়া কিংবা D হইয়া আর নড়ে চে মেনা আগাদা ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড আর অপশন A আর B হয়তো অপশন A और B মানে অপশন A হইয়া या B হইয়া আর ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড তাহলে নড়ে দো চে বন নেলদা যে অপশন A রে মেনা আগাদা B আর অপশন B রে মেনা আগাদা D আর চে বন নড়ে কোনা বন নেলদা যে অপশন A রেনা বিপরীত হয়তো B হই দাড়ে ইয়া B হই দাড়ে তাহলে অপশন হয়তো A অথবা B মানে অপশন C বন দাগা নুন ইনা রে ঠিক আছে বন যে অপশন বি और সি হয়তো এ হই মানে অপশন এ কিংবা বি বানার গে হই দাঁড়িয়ে হয়তো এ হইয়া কিংবা বি হইয়া তাহলে ইনা ক্ষেত্রে নিকা যদি তাহেনা এ আর বি বানার মানে যেহেতু এ আর বি নড়ে বি আর ডি হই দাঁড়িয়ে অপশন রে তাহলে চে বন ওলা যে অপশন এ और বি বানার গে ঠিক হওয়া আচ্ছা নড়ে চে মেনা আগদা নিকা যদি তাহলে টেলিফোন কে যে তাহলে এ রেনা বিপরীত রে দো বি কিংবা ডি তাহলে নড়ে হ বি বানু উকাদা আচ্ছা ওই নড়ে মিটেন মিটেন आंसर মিলা কানা এ মেনা ইয়া অপশন বি রে মেনা আগদা যে বি মেনা আগদা আর অপশন সি মেনা আগদা যে ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড সে নান অফ দিস তাহলে বাড়া বন দাদা তাহলে বন দাদা যে ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড যে বাবো বাং বন লাই দাড়েয়া যে ওকাটা কানা যে অপশন মানে এফ না বিপরীত রে ওকাটা হইউआ নড়ে যেমন বি হো মেনা মিটেন গে মিলা কানা আর মেনা আগদা নান অফ দিস ইয়া ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড তাহলে উন রেদো বন দাগা সে ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড বাং বন ঠিক দাড়েয়া যে এফ না বিপরীত তো ওকাটা হইউआ মেনতে আচ্ছা নড়ে চে মেনা আগদা যে নড়ে তিনা কমন মেনা আগদা যে 1 আর 6 আর নড়ে 6 আর 1 মানে 2 রেনা বিপরীত রে তিনা মেনা আগদা 4 তাহলে 2 রেনা বিপরীত রে হই কানা 4 তাহলে 1 আর 6 রেনা বিপরীত রে তিনা হই দাঁড়িয়ে তাহলে 3 কিংবা 5 আচ্ছা নড়ে কোনা যে বন উডুগা যে অনা কোশ্চেন মার্ক রে তিনা নাম্বার হই দাঁড়িয়ে আর কি তাহলে 2 আর 4 2 আর 4 नोड़े खाना चेक बन नेलदा जे 2 रेना विपरीत रे तिना मेना आगदा 4 मेना आगदा ताहले 2 रेना विपरीत रे जेतु 4 मेना ताहले चेक बन बाड़ाया जे कोनो बारे अपोजिट फिगर या जे कोनो बारे अपोजिट नंबर मी साथे 3 रे हो बांग नेलोआ आर 3 रे हो मी साथे बांग दानांगो two opposite number can never be seen together and can never be hidden together তাহলে যে কোনো বারে অপোজিট নাম্বার নড়ে কোনা চে বন নেলদা যে 2 রেনা বিপরীত রে 4 মেনা আগদা আর 4 রেনা বিপরীত রে 2 মেনা তাহলে নড়ে বন চে বন মা যে যেহেতু বারে নড়ে কোনা চে বন বড়া যে 2 রেনা বিপরীত 4 4 রেনা বিপরীত 2 তাহলে নড়ে ঠিক আছে না যে 4 কিংবা 2 ওকাটা মি সাথে বাং নেলক না
তাহলে চেদ বন করাवा যে হয়তো 2 মেনা আকাদা কিংবা 4 হইবা তাহলে ওনা অপশন তো চেদ হইবা হয়তো 2 কিংবা 4 হইবা যে যেহেতু বারে অপোজিট নাম্বার 3 রে মি সাথে বাং হইবা কিংবা মি সাথে বাং তানাঙ্গা তাহলে অপশন ডি হইউ কান তাবনা হয়তো 2 হইবা কিংবা 4 হইবা বুঝা নাউন সমস্যা লাই কোন পে हेलो नोडे खना चेद बन नेल केदा जे 2 रेना विपरीत रे 4 कना ताहले 2 और 4 3 रे हम इसाते बांग दानांगोआ किंबा 3 रे हम इसाते बांग नेलोआ ताहले नोडे खना चेद बन लाई दाड़े नो ना क्वेश्चन मार्क रे दो होयतो 2 किंबा 4 हुइयो ठीक है बुझा नाम कना हाँ गंके नेक्स्ट बन नेल मा नोडे तो चीज कॉमन चला कना 2 और 3 2 और 3 ताहले 5 रेना विपरीत रे तिना मेना 4 ताहले 5 रेना विपरीत रे कना 4 5 रेना विपरीत 4 और 2 और 3 रेना विपरीत रे 2 किंबा 3 रेना विपरीत ना होय दाड़ेया হয়তো 1 হইবা কিংবা 6 হইবা हाँ তাহলে गंके এরপরে নেল মাবন যে নো কোশ্চেন মার্ক রে দো তিনা হইবা আর কি তাহলে নয় কোন অপশন কোন এলিমিনেট মো তাহলে 5 না বিপরীত রে 4 মেনা আকাদা তাহলে 5 না বিপরীত যদি 4 হইবা তাহলে অপশন এ 3 না বাং হইবা তাহলে যে কোনো অপোজিট সংখ্যা মি সাথে 3 না বাং নেলো আচ্ছা 2 আর নড়ে 3 মেনা আকাদা তাহলে নড়ে যেহেতু 3 মেনা আকাদা তাহলে 2 সাথে 3 ন বাং নেলো আমি সাথে নড়ে 2 আর 3 3 না বাং হিজো 2 অথবা 3 নড়ে তো বাং হিজো আচ্ছা যেহেতু 4 বাং হিজো তাহলে 1 আর 4 নিয়া বাং হইও তাহলে অপশন ওকাটা ঠিক হতো না অপশন সি হইতো না যে 1 অথবা 6 ठीक है नेक्स्ट हिजू कना जे नो कॉमन ट्री माने कोनो यदि कॉमन बांग ताहेन नो दो कना जखन जखन मिटन के पोजीशन एम ताहेन ठीक है जखन मिटन के पोजीशन एम ताहेना ओंडे खना के यदि क्वेश्चन हिजुआ ताहले चे बन जे ताहले डाइस तिना प्रकार एक्चुअली डाइस हिजुआ नोडे खना स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस दो काटा बन मेता कना स्टैंडर्ड डाइस तो हुई कना ओना डाइस यदि अपोजिट संख्या माने अपोजिट नंबर को यदि बन जोगा अपोजिट नंबर यदि बन जोगा ताहले तिना हुईओ sum of opposite number तिना हुईओ 7 हुईओ ताहले जहां डाइस रेना अपोजिट नंबर को बन जोग लेखान 7 हुईओ ताहले ओना दो हुई कना जनरल डाइस ना सॉरी ओना दो हुई कना स्टैंडर्ड डाइस और जहां जहां डाइस रेना अपोजिट संख्या जोग लेखान 7 बांग हुईओ ताहले ओना दो हुई कना जनरल डाइस जहां बन जोग लेखान যদি 7 হইও অপোজিট সংখ্যা को যদি বন যোগ লেখান 7 হইও তাহলে ওনা দো হই কানা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আর जहां অপোজিট সংখ্যা को যদি বন যোগ তাহলে 7 বাং হইও 7 খন কম হইও কিংবা বেশি হইও তাহলে ওনা দো হই কানা
জেনারেল ডাইস বুঝা নাম কেন তাহলে নড়ে যদি বল নড় যদি জেনারেল নড় যদি মানে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কান তাহলে এক রেনা অপোজিট কিনা হইও एक ᱨᱮᱱᱟᱜ অপোজিট কিনা হইও যখন যে চিমেনদা যে বিপরীত সংখ্যা যখন বন যোগা তাহলে কিনা হইও বিপরীত সংখ্যা को যদি বন যোগ তাহলে 7 হইও তাহলে এক এক তাহলে এক না বিপরীত রূপ কিনা হইও লাইন মবন তাহলে এক বিপরীত 6 হইও নিশ্চয় তবে তো 6 আর এক বন যোগ লখান 7 হইও তাহলে উনকা के 2 রেনা বিপরীত রূপ কিনা হইও 5 2 রেনা বিপরীত 5 হইও আর 3 রেনা বিপরীত কিনা হইও 4 হইও 4 তাহলে নয় তো বল মেতা কানা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস তো সেই কেন যে অপোজিট সংখ্যা को যদি বন যোগা তাহলে খান তো অপোজিট সংখ্যা না যোগফল যদি 7 হইও তাহলে অঙ্ক মেতা কানা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আর অপোজিট সংখ্যা को যদি বন যোগা তাহলে যোগফল যদি 7 বাং হইও তাহলে নট ইকুয়ালস টু 7 মানে 7 বাং হইও তাহলে খান অনা বল মেতা কানা জেনারেল ডাইস नॉय जो मिटन डाइस में ना कथा बता दे जनरल डाइस रिंग्स में कथा जे 4 और 3 और 4 में ना पहले 3 और 4 माने एडजेसेंट साइड जेतु 3 और 4 के जीवन जो कथा किना होई कना 7 होई कना तले नवा दो एडजेसेंट साइड कना माने 4 जना विपरीत रे 3 बानु ओगरा 4 ना पासे में ना आका 3 तले नोडे खना न बोन लाई दड़या जे 3 और 4 जेतु मी साथ माने एडजेसेंट साइड को যদি যোগ লেখান 7 হই एडजेसेंट साइड মানে পাশাপাশি মিটেন উপরুনা মানে যে হই না যে পাশাপাশি সাইড যদি যোগ লেখান 7 হই নয় ক্ষেত্রে কি হইও পাশাপাশি সাইড যদি বন যোগ লেখান কি বন নেলা তিনা হই কোনা 7 হই কোনা পাশাপাশি সাইড না তো বলতে কান एडजेसेंट साइड মানে পাশাপাশি সাইড না যোগফল যদি 7 হইও তাহলে অনেক কোন রাইটার একদম মিটিং হয়তো জেনারেল ডাইস কানা তাহলে কিছু ডাইস মেনা আকাদা নয় ডাইস কোন লাই তবন তো ওকাটা দো জেনারেল ডাইস কানা আর ওকাটা দো স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কানা ऑप्शन ए चे डाइस काना ऑप्शन बी ऑप्शन सी और डी স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কেন সে জেনারেল ডাইস কেন স্ট্যান্ডার্ড ডাইস ওখানে বলতে কারণ যদি পাশাপাশি বা যদি অপোজিট সংখ্যা বন যোগ বা অপোজিট সংখ্যার না যোগফল যদি 7 হইও তাহলে ওনা তো হই কেন স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আর অপোজিট সংখ্যার যোগফল যদি 7 বাং হইও এডজেসেন্ট সাইড না পাশাপাশি সংখ্যার না যোগফল যদি 7 হইও তাহলে ওনা তো মেতা জেনারেল ডাইস তাহলে অপশন এ ওকাটা অপশন এ রয়েছে হইও জেনারেল ডাইস ইয়া স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কেন লাইতে বন্ধু स्टैंडर्ड डाइस स्टैंडर्ड डाइस स्टैंडर्ड डाइस रे चिका करना ये तो स्टैंडर्ड डाइस दोना डाइस बोल करना जहां तो ऑपोजिट संख्या को बन जोग लेखन ऑपोजिट संख्या को बन जोग लेखन 7 ही ऑपोजिट संख्या बन जोग लेखन 7 ही আর আর অপোজিট সংখ্যা নয় যেটা বন তাহলে নয় যে 5 আর 2 5 আর 2 যোগ লেখান মধ্যে না হই কোন 5 আর 2 যোগ লেখান 7 হই কোন তাহলে 5 রে না অপোজিট কেনা কি 2 বাং করা নিশ্চয় যেহেতু অপোজিট মানে মি সাথে 3 এর হবাং yeloa অপোজিট মানে মি সাথে 3 এর হবাং yeloa ইয়া মি সাথে 3 এর হবাং দানাঙ্গা তাহলে অ্যাডজেসেন্ট সাইড মানে পাশাপাশি রে না যোগফল যদি 7 হইবা তাহলে নদ বাং বন মেতা स्टैंडर्ड डाइस दो नद बन मेता और दो जनरल डाइस ठीक है सेकंड दो चे डाइस को ना जनरल তাহলে 9 हो 6 আর 1 7 মানে 9 হচ্ছে কেন
9 हुई कना जनरल डाइस माने पासापासी संख्या दुटम जोग जखन 7 हुई कना तेले नो जनरल डाइस अच्छा ऑप्शन सी से हुई ओ जनरल डाइस 9 जनरल 9 लान 4 और 3 7 हुई कना तेले 4 और 3 7 हुई कना माने 9 हो मिटेन जनरल डाइस कना अच्छा नोडे चे बोन नेला नोडे दो पासापासी कोनो संख्या ना जोगफल जेहेतु 7 बांग हुई कना तेले नो दो बोन मेन दाड़ेया मिटेन स्टैंडर्ड डाइस कना ठीक गया हाँ अंकल अच्छा नोडे की जो पोजीशन एम मेना आकादा तेले नोडे खना बोन যদি যদি को मेना जे 5 रना ऑपोजिट तीना हुईवा 5 रना ऑपोजिट रे तीना मेना आकादा नोडे खना बोन नेला जे जनरल डाइस कना से स्टैंडर्ड डाइस कना जनरल डाइस कना या स्टैंडर्ड डाइस कना नोडे नेल तबन जे ओकाटा संख्या की कॉमन बांग चलु कना ओकाटा संख्या की कॉमन बानु ओकादा नोडे मेना आकादा 1 2 3 नोडे मेना आकादा 4 5 6 ताले स्टैंडर्ड डाइस कना से जनरल डाइस कना चिका तबन बुझा जेहेतु ओकाटा के एडजेसेंट साइड किंबा पासापासी दुटा जोगफल तीन रहो 7 बांग हुई कना ताले नोडे खना चे बन मेन दाड़ेया जे नो तो मिटेन चे डाइस कना नो दो बानार पोजीशन रे चे बना आगदा बानार पोजीशन रे ओकाटा रे पासापासी रे जोगफल 7 बांग हुई कना माने बन मेन दाड़े नो तो मिटेन स्टैंडर्ड डाइस कना ताले 5 ना विपरीत तिना हुईवा ताले 5 ना विपरीत हुई कना ओ सॉरी ताले 5 ना विपरीत 2 हुईवा तबे तो जेहेतु स्टैंडर्ड डाइस माने स्टैंडर्ड डाइस रे तो जे विपरीत संख्या रे जोगफल सब समय माने विपरीत साइड ना जोगफल सब समय तिना हुई कना 7 हुई कना अच्छा नोडे जदी मेने जे 5 ना विपरीत रे दो तिना हुईवा ताले चिका तबन लाइया ताले नो दोकाटा डाइस हुई दड़ेया जे पासापासी दुटार जोगफल पासापासी दुटार ना जोगफल तिना हुई कना 6 आरे के 7 नो हुई कना 6 आरे के 7 ताले नो दो मिटेन चे कना जनरल डाइस कना ताहले जेहेतु जनरल डाइस कना ताहले 1 या 2 और 6 रेना विपरीत रे ओकाटा मेना आकादा नो दो 3 रे हो बाबोन ठीक दाड़ेया 1 रेना विपरीत रे 1 2 और 6 नौ रेना ऑपोजिट साइड रे तिना हुई दाड़ेया होय तो 3 हुईवा या 4 हुईवा या 5 हुईवा नो खन दो कन्फर्मेशन बांग कोन लाई दाड़ेया जे 1 रेना विपरीत रे 3 हुईवा या 2 रेना विपरीत रे ओकाटा हुईवा जेहेतु नो दो मिटेन चे डाइस कना जनरल डाइस कना ताले नो दो ऑप्शन खना गे बन नेल आरकी नो दो सब समय डिपेंड रे ऑप्शन ऊपर अच्छा नोडे जदी नुका तहना ऑप्शन ताहले नोडे खन चे बोन लाई दाड़ेया जे 1 रेना विपरीत रे 1 रेना विपरीत रे तिना हुई दाड़ेया 1 रेना विपरीत रे होय तो 3 हुईवा 4 हुईवा किंबा 6 हुईवा 3 हुई दाड़ेया 4 हुई दाड़ेया या 5 हुई दाड़ेया 2 रेना विपरीत रे तिना हुईवा 2 रेना विपरीत रे बामोन ठीक दाड़ेया ना 2 हुईवा से 4 हुईवा से 5 हुईवा 3 रेना विपरीत ताहले 3 रेना विपरीत जदी बोन नेला ताहले 3 रेना विपरीत रे नोआ को हुई दाड़ेया तो 1 हुईवा से 2 हुईवा से 6 हुईवा ना बामोन ठीक दाड़ेया 4 रेना विपरीत रे तिना हुई दाड़ेया 4 रेना विपरीत रे 1 हुईवा से 2 हुईवा से 6 हुईवा ना बामोन ठीक दाड़ेया
एक हुआ से 2 हुआ से 6 हुआ 5 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে না 5 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত নতেনা সংখ্যা को बन नेला चेक को मेना कदा जे 1 हुआ से 2 हुआ से 6 हुआ ना बा मो ठीक दाड़े 6 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে 6 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে তিনা हुई दाड़े जे 3 हुई दाड़े 4 हुई दाड़े 5 हुई दाड़े अब दो नो दो जनरल डाइस क्षेत्र रे दो बांग बुझा ताहना नेक्स्ट जुदी बन नेला যদি মিডটেন কে পজিশন এম মেনা আকাদা যে যে এম মেনা আকাদা যে মিডটেন পজিশন কে এম মেনা আকাদা ওন্ডে খনা যদি কোশ্চেন হইবা তাহলে কেস 1 চে বন নেলেদা যে কেস 1 হই কানা যদি মিডটেন কে পজিশন এম মেনা আকাদা তাহলে খান দো চিকাতে বন অ্যানসার বন লাইয়া আর কি প্রথম রে বন চিকে আইডেন্টিফাই বন না তো জেনারেল ডাইস কানা সে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কানা তাহলে না তো জেনারেল ডাইস কানা সে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কানা লাইতে বন তো 20 नंबर जेहेतु मेना आगती ना 1 मेना आकादा 3 मेना आकादा 1 2 3 मेना तेले जनरल डाइस करना या स्टैंडर्ड डाइस करना स्टैंडर्ड डाइस करना कारण जे कोनो अपोजिट स्टैंडर्ड डाइस माने जनरल डाइस दो चिके बन जे एडजेसेंट माने पासापासी दुटर ना जोगफल যদি 7 হইও তাহলে হইও না দ মিটেন जनरल डाइस তাহলে নড় দবন যেন পাসাপাসি কোনো যোগফল 7 बांग हुई कना ताहले नो दो मिटेन चेक कना नो दो हुई कना मिटेन स्टैंडर्ड डाइस ताहले नोडे खन चेक बन लाई दाड़ेया जे एक रना विपरीत रे तिना हुई ताहले जेहेतु स्टैंडर्ड डाइस ताहले विपरीत संख्या रना जोगफल सब समय तिना हुईवा 7 हुईवा ताहले एक रना विपरीत रे 6 2 रना विपरीत रे हुईवा 5 और 3 रना विपरीत हुईवा 4 अच्छा 21 नंबर नो तो चे हुईवा जनरल नो तो जनरल डाइस जेहेतु 2 और 5 जोग खानतिना हुई कना 7 हुई कना তাহলে যোগ লেখান যখন গে পাশাপাশি যে যখন গে বন যোগরা তাহলে তিনা হই কানা 7 হই কানা মানে নদ মিটেন চিকেনা জেনারেল ডাইস কানা তাহলে জেনারেল ডাইস ক্ষেত্রে রে যে 2 4 या 5 2 4 या 5 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত রে যাহা সংখ্যা কো গে সারিও কানা ওনা গে হুই বাকি মানে নড়ে খনা তো বাম পন ঠিক দাঁড়িয়া যে তাহলে 2 या 2 4 या 5 ᱨᱮᱱᱟᱜ विपरीत रे चे हुई दाड़िया होयतो 1 हुईवा किंबा 3 हुईवा किंबा 6 हुईवा अच्छा नो तो स्टैंडर्ड डाइस करना से जनरल डाइस करना स्टैंडर्ड डाइस करना कारण जे कोनो एडजेसेंट साइड जो लेखान कोनो 7 बांग हुई करना ताहले जोगफल যদি 7 बांग हुईवा ताहले नो दो हुई करना मिटन स्टैंडर्ड डाइस ताहले नोडे खना तो बन लाई दाड़िया जे 4 ᱨᱮᱱᱟᱜ विपरीत रे तिना हुईवा 3 हुईवा 2 ᱨᱮᱱᱟᱜ विपरीत रे 5 हुईवा या 6 ᱨᱮᱱᱟᱜ विपरीत रे 1 हुईवा अच्छा केस 3 हुई कना केस 3 हुई कना जे যখন मोर देन 2 फी माने 2 पोजीशन माने बारया पोजीशन कोना हो जदी बाड़ती पोजीशन एम ताहेना ओना क्षेत्र रे बोन चिके তাহলে প্রথম পজিশন চে বন নেল কদা যে প্রথম পজিশন রে মিটেন কে আচ্ছা প্রথম চে বন করা কদা যখন বারয়া পজিশন এম মেনা আকদা তারপরে মিটেন পজিশন এম মেনা আকদা তারপরে নেক্সট বন নেলদা যে যখন বারয়া পজিশন কোনা हो বাড়তি পজিশন এম তাহেন কনা মিটেন ডাইস রেনা সেই ক্ষেত্রে দো চেলকা বন করাও নিংকার দো চে বন নেলা যে কোনো বারয়া एक्चुअली दो
ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱮᱱসাᱨ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱞᱤ ওয়ান কমন ট্রিক বন করাও এদা যে ওয়ান কমন ট্রিক রেদো চিকায়দা যে আবো দবন লাই দাড়িয়াগ কানা যে ওকাটা রেনা বিপরীত রে ওকাটা সংখ্যা হইও না দো কনফার্মেশন এমক কানা তাহলে নোড়ে বারয়া যেহেতু পেয়া পজিশন এম মেনা আকাদা ফার্স্ট পজিশন সেকেন্ড পজিশন আর থার্ড পজিশন এম মেনা আকাদা তাহলে নোড়ে কোন যে কোনো বারয়া পজিশন বন হাতাওয়া যাহা দো নেলাবন সব সময় যে যদি ওয়ান কমন ট্রিক চালু কনা তাহলে ওনে খান বন সঠিক বন লাই দাড়িয়া তাহলে নোড়ে না পেয়া পজিশন কোন যে কোনো পজিশন বন নেলমা যে যাহা দো ওয়ান কমন ট্রিক লেকা যদি নেলক কনা তাহলে খান দো সঠিক অ্যানসারে লাই দাড়িয়া বন আর কি কিন্তু বন নেলা 1 আর 2 1 আর 2 রে কোনো কমন চালাক কানা কোনো কমন বাং চালাক কানা তাহলে 1 আর 3 কিংবা 2 আর 3 যে কোনো পজিশন হই দাড়িয়া ওকাটা ওকাটা হই দাড়িয়া কিয়া যে নোড়ে হো 3 মেনা আকাদা আর 1 আর 3 1 আর 3 বন নেলা 2 আর 3 যদি বন নেলা তাহলে 2 আর 3 রে চে হই কানা নোয়েলা 4 আর 5 আর 4 আর 5 বারয়া কমন চালাক কানা তাহলে বারয়া যখন কমন চালাও তো আবো সঠিক বাং বন নাম দাড়িয়া যে ওকাটা রেনা পজিশন তাহলে বারয়া নো ক্ষেত্রে তো চিকা যেমন নোড়ে বারয়া কমন চালাক কানা ওনরে তো যদি তাহেনা যে 6 রেনা বিপরীত রে তিনা হইবা তাহলে অনকার ক্ষেত্রে তো চিকা দাড়িয়া আবন যে 6 রেনা বিপরীত রে 3 হইবা ওনাটা বন কনফার্ম দাড়িয়া কিন্তু যত যদি বন নেলা যে ওকাটা না বিপরীত রে ওকাটা মেনা আকাদা ওকাটা না বিপরীত ওকাটা যত যদি বন নেলা তাহলে খান বন চিকে যে কোনো বারয়া পজিশন বন হাতাও যাহা দো ওয়ান কমন ট্রিক চালু কানা তাহলে 1 আর 3 যদি বন নেলা তাহলে 3 কমন মেনা আকাদা তাহলে 3 রেনা ক্লকওয়াইজ যদি বন হাতাও তাহলে 3 1 2 আর নোড়ে খনা হো 3 রেনা ক্লকওয়াইজ বন হাতাও লখান 3 5 4 তাহলে 3 5 4 তাহলে 3 রেনা বিপরীত তিনা হই ওকাটা সারে কানা 6 তাহলে 3 রেনা বিপরীত হই কানা 6 1 রেনা বিপরীত 5 আর 2 রেনা বিপরীত 4 তাহলে নোড়ে খনা বন নেলবো নোড়ে খনা বন নেল কি যে যখন যদি নিকা থাকে যে 3 রেনা বিপরীত তিনা হইও তাহলে 2 কমন ট্রিক বন হাতাও লখান চে নেলক কানা যে 3 রেনা বিপরীত 6 গে হই কানা আচ্ছা বুঝা নাম কেনা নোয়া যে যখন বারয়া খনা পেয়া পজিশন এম তাহেনা ইয়া পুনিয়া হয় যদি তাহেনা তাহলে খান এমন বারয়া পজিশন বন হাতাওয়া যাহা দো ওয়ান কমন ট্রিক চালুয়া ওনাটা পজিশন বন হাতাওয়া বুঝা নাম কেনা ইনা গান হ্যাঁ ওকে নেক্সট বন নেলা কিছু স্পেশাল কেস মেনা আকাদা নোয়া কো দো চে লেকা বন করাও যে যদি এম মেনা আকাদা নোড়ে চে মেনা আকাদা যে যদি 2 রেনা বিপরীত রে 6 হইয়া তাহলে 1 রেনা বিপরীত তিনা হইয়া নোড়ে মেনা আকাদা যে যদি 2 রেনা বিপরীত 5 হইয়া তাহলে 1 রেনা বিপরীত রে তিনা হইয়া নংকান কোশ্চেন চে লেকা বন করাও চে মেনা আকাদা 2 রেনা বিপরীত 6 কানা তাহলে বন চিকায়া যে মিটেন দো ক্লকওয়াইজ বন হাতাওয়া তাহলে 2 আর 6 যেহেতু এম মেনা আকাদা তাহলে 2 খনা 2 3 1 মিটেন দো ক্লকওয়াইজ বন হাতাওয়া আর মিটেন দো বন হাতাওয়া এন্টি ক্লকওয়াইজ তাহলে 2 রেনা বিপরীত যেহেতু 6 মেনা তাহলে ক্লকওয়াইজ 2 খনা বন আচুরে তিনা 2 হইjuk কানা 2 3 1 আর 2 রেনা বিপরীত তিনা মেনা আকাদা 6 যেহেতু 6 মেনা আকাদা তাহলে ওর দো বন চিকে যে 6 খনা এন্টি ক্লকওয়াইজ বন আচুরা যে 6 5 4 তাহলে 6 5 4 তাহলে নোড়ে খনা চে বন নেলদা তাহলে 1 রেনা বিপরীত তিনা হই কানা 1 রেনা বিপরীত হই কানা 1 রেনা বিপরীত 4 হই उनका सेम 24 রেনা অঙ্ক করা করতে লাইতে বন পে যে 1 রেনা বিপরীত তিনা হই ঠিক আছে যে যেহেতু স্পেশাল কেস নো ক্ষেত্রে চে এক যে 2 রেনা বিপরীত যেহেতু 6 মেনা আকাদা তাহলে 2 রেনা বিপরীত 6 তাহলে 2 খন বন হাতাওয়া মিটেন দো ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন আর ওনার না বিপরীত যাহা কানা
তাহলে 2 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত 6 ᱠᱟᱱᱟ, তাহলে 6 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন তে। তাহলে অনা অনুযায়ী 24 ᱨᱮᱱᱟᱜ 1 মানে নয় চে মানে 2 ᱨᱮᱱᱟᱜ অপোজিট যদি 5 মেনাᱜᱼᱟ তাহলে 1 ᱨᱮᱱᱟᱜ অপোজিট রে তিনা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ। 4 4 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ। 4 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। যদি ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ 2 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত তিনা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, তাহলে 2 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ মিটান ᱫᱚ ক্লকওয়াইজ ᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ 2 6 1, তাহলে 2 6 1, তাহলে 2 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত তিনা ᱠᱟᱱᱟ 5, তাহলে 5 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ এন্টি ক্লকওয়াইজ, তাহলে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে যদি হাতাওয়া তাহলে 5 খনাᱜ তিনাᱧ হাতাᱣ 5 3 4, তাহলে 1 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত তিনা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4, তাহলে 1 ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 4। বুঝা ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ? ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱥᱪᱟᱱ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱨᱤ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ? ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোশ্চেন ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ? ᱦᱳᱭ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ কোশ্চেন ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱚজিশন ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ, আর নয়া পজিশন পুরো কোশ্চেন হইয়া যে যদি 2 রেনাᱜ বিপরীত রে 6 মেনা আকাদা তাহলে 1 রেনাᱜ বিপরীত রে তিনা হইয়া। কোশ্চেন নিয়ে গে হইয়া না যে যদি 2 এর বিপরীতে 6 হয় তাহলে 1 এর বিপরীতে কিংবা যে কোনো পজিশন হই দাঁড়ায় যে ওনার না বিপরীত রে কুলি কে মে যে নয় মিটার পজিশন মেনা আকাদা 2 রেনাগ বিপরীত রে যদি 6 হইয়া তাহলে 1 রেনাগ বিপরীত রে তিনা হইয়া, কিংবা অন্য কোনো কোশ্চেন যে 5 রেনাগ বিপরীত রে তিনা হইয়া। বুঝলেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা নয়া মাসে করা করতে লাই তাবন পে তাইলে তিনা হইয়া। যদি বি রেনাগ বিপরীত রে ডি হইয়া, নয়া গে কোশ্চেন হইয়া কানা যে ননা বারয়া পজিশন এম মেনা আকাদা মিটেন ডাইস রেনাগ বারয়া পজিশন এম মেনা আকাদা, তাহলে বি রেনাগ বিপরীত যদি ডি হইয়া তাহলে এ রেনাগ বিপরীত রে তিনা হইয়া। করা করতে লাই তাবন পে শান্তে। ওকে ই হইবা। ই ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। আচ্ছা বি রেনাগ বিপরীত ডি, তাহলে বি খনাগ ক্লকওয়াইজ ইং আচুরᱚᱜ কানা, তাহলে বি সি এ, বি সি এ, আর বি রেনাগ বিপরীত যেহেতু ডি তাহলে বি লাতার চে বন ওলা ডি, ডি খনাগ দো অকা সেন খন বন আচুরᱚᱜᱼᱟ ক্লকওয়াইজ দো বা নতে খনাগ দো এন্টি ক্লকওয়াইজ, তাহলে ডি এফ ই, তাহলে এ রেনাগ বিপরীত দো তিনা হইনা এ রেনাগ বিপরীত দো ই। বুঝা ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে? বুঝা ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ? লাই তাবন পে। হ্যাঁ গংকে। আচ্ছা আর মিটেন নয়া কোশ্চেন নয়া দো মিটেন আরো স্পেশাল কোশ্চেন কানা। নয়া গে মুচে কোশ্চেন এরপরে তো কিছু কোশ্চেন হয়তো বাকি থাকেন কানা ওপেন ডাইস রে আমরা পরের দিন মন করা। নোডে তো চেক মেনা আকাদা যে 1 2 3, আচ্ছা করা কত বন লাই মাহা তিনা হই দাঁড়ায়া তাহা কো জানা মনে হই কানা যেহেতু নয় চেক কানো যে ওয়ান কমন ট্রিক তে চালু কানা, তাহলে নড়ে খন মলাই দাঁড়ায়া যে ওকাটা হই দাঁড়ায়া সে বাং হই দাঁড়ায়া না সে লাই তাবন পে। যেহেতু পেয়া স্টার মেনা আকাদা মানে না তো হই কানা সে না স্পেশাল। ওয়ান কমন ট্রিক যেহেতু নড়ে 3 মেনা আকাদা 3 মেনা আকাদা, তাইলে চে বন করা দাঁড়ায়া বানা 3 খনা ক্লকওয়াইজ 3 1
2 আর নড়ে তিনা হই কানা 3 4 5 তাহলে 3 রেনা বিপরীত তিনা হই দাঁড়ায়া 3 রেনা বিপরীত হইবা 6 তাহলে 3 রেনা বিপরীত হই কানা 6 তাহলে তিনা হই দাঁড়ায়া আর কি नोड़े खना ऑप्शन बन एलिमिनेट में चिके बन ऑप्शन बन एलिमिनेट में जे 6 रेना विपरीत रे तीन मेना आकदा 3 तले 6 रेना विपरीत रे 3 मेना आकदा माने 3 दो 6 सा 3 नोड़े दो बांग हुई क्वेश्चन मार्क रे बुझा कना चार अच्छा 3 बांग हुई अच्छा 2 रेना विपरीत जेहेतु 5 मेना आकदा तले 2 सा 5 हो बांग हुई ठीक गया ताहले बारया ऑप्शन सारे जाना जे मिटन दो 1 कना या 4 कना चिकाते बन लाया 1 हुआ से 4 हुआ ठीक तो बारया ऑप्शन के कैंसिल कना जे होयतो ओना खाइते नो दो स्पेशल जे चिकाय दाबन नोडे खना बन नेल केदा जे 6 और 6 रेना विपरीत 3 कना ताले 6 सा 3 बांग हुई कना ताले 3 दो कैंसिल हुई 2 सा 2 रेना विपरीत जेहेतु 5 कना ताले नोडे हा 5 बांग हुई ताले 5 हो कैंसिल ताले नोडे खना बांग बन लाई दाड़िया कना ऑप्शन 4 हुईवा या ऑप्शन ए हुईवा होयतो 1 किंबा 4 1 किंबा 4 आंसर हुईवा ताहले चिकाते बन करावा ना दो ओरे दो बन चिकाया যখন নুঙ্কা থাকে না যে অপশন বারয়া অপশন কন্ট্রাডিক্ট করা যে বাবন বুঝ দাঁড়ায় কানা হয়তো 1 হইবা সে 4 হইবা তাহলে ওরে দেবন চিকাইমা ওরে দো নড়ে দো 1 হম বাইসা কতে বন নেলমা ইয়া 4 হম বাইসা কতে বন নেলা যাহাটা গে সঠিক হইবা ওনাগে অপশন রাইট হতো না আর কি মিঠা 1 বন বাইসাওয়া আর মিঠা 4 বন বাইসাওয়া যাহাটা গে ঠিক হওয়া ওনাগে যেহেতু ঠিক কেনা 3 रेना विपरीत 6 1 रेना विपरीत 4 2 रेना विपरीत 5 कना ताहले नोड़े को जदि बन नेलमा मिधा तो 1 इंग बाइसावा और मिधा तो 4 इंग बाइसावा ताहले माने मिधा 1 फुट कते बन नेलमा मिधा 4 फुट कते बन नेलमा ताहले ओकाटा ठीक हो आर के ताहले जदि नेला जे 1 मेना आकादा 1 2 और 6 और नोड़े जदि बाइसावा 1 2 नोड़े जदि 1 इंग बाइसावा ताहले तिना हई कना 1 6 2 अच्छा नोड़े तो बारया कॉमन ट्रिक चालू कना बांग नोड़े जेमन 1 नोड़े जदि 1 इंग बाइसावा नोड़े हो 1 मेना आकादा ताहले 1 और 2 कॉमन और 1 और 2 कॉमन माने 3 रेना विपरीत रे 6 ताहले 3 रेना विपरीत रे 6 मेना आका तिया ताहले तिना आंसर होइबा 4 4 होइबा 6 1 बांग होइबा 1 हुआ 1 যখন ইঞ্জাল দাছে তাহলে 3 রেনা বিপরীত 6 মিলে কান আচ্ছা যদি মেনা যে 4 যদি নড়ি বাইসাবা 4 তাহলে 4 হম পুট কতে বন নেলমা ওড়ে 4 মেনা আকাদা তাহলে যদি বাইসা নটা সঙ্গে কম্পেয়ার সেকেন্ড পজিশন সঙ্গে কম্পেয়ার এদা তাহলে তিনা মেনা কানা 4 5 3 আর নড়ে যেহেতু 4 ইং বাইসা কেদা তাহলে 4 খনা তিনা বাইসা কানা 4 6 2 তাহলে 4 রেনা বিপরীত রে তিনা হইবা তিনা সারেও কানা 1 তাহলে 4 রেনা বিপরীত যদি 1 হইবা তাহলে প্রথম পজিশন রে কি নিয়ার কেদা 4 রেনা বিপরীত রে 1 মেনা আচ্ছা না তো ঠিক গিয়া তাহলে 5 রেনা বিপরীত 6 হইউ কানা তাহলে 5 রেনা বিপরীত 6 হইউ কানা নড়ে তিনা হই কান তিয়া 5 রেনা বিপরীত রে 2 মেনা আকাদা আর 3 রেনা বিপরীত রে 2 মেনা তাহলে नो ऑप्शन रो 4 दो बांग हईबा ताहले ऑप्शन ओकाटा हई केना ऑप्शन ए गे हईबा
যখন 4 ᱤᱧ ᱵᱟᱭᱥᱟᱣ ᱫᱟ তাহলে 4 অপশন রেদো যত নয় প্রথম যা পজিশন প্রথম যা বারে পজিশন রে যা এক এক রেনা বিপরীত রে 4 তাহলে ওনা শুধু মিলাক কানা বাকি ওকাটা হো বাং মিলাক কানা আর নড়ে যখন 1 ᱤᱧ ᱵᱟᱭᱥᱟᱣ ᱫᱟ তাহলে 2 কমন ট্রিক ᱤᱧ লাগাᱣ ᱫᱟ 1 আর 2 নড়ে হো 1 আর 2 মেনা আকাদা সে ক্ষেত্রে রেদো চে হুই কানা 3 রেনা বিপরীত রে 6 ᱵᱟᱭᱥᱟᱜ কানা আর 3 রেনা বিপরীত রে নড়ে 6 মেনা আকাদা 3 রেনা বিপরীত 6 মেনা ठीक है बुझा जाम खाना सब ले लेते बुझा जाम खाना ठीक है 3 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ